Get ready with me. Wait, I need help. Latina version. May ikin ba mo? Latina. I cannot. Oh, kondisyon. Ano di anak? Naan. Dara. Oh. Latina. Kanto. Kailangan sa kurki ko gamot. Oh. Ano na boss? Mata. Oh. Tikas. Ilangas. Uy. Taas mo sa. Ya. Apa nih kamu? Ayo lagi. Yo. Oh. Dokter, dako. Kok, tikas. Piung. Anak kami. Anak. Sakto. Korek kami. Bakit? Sakto ra? Dako, ayo, dapte gino. Kaya lagi na mo. Apa sa kana? Kada, kaman. Ah. Piung. Piung. Sakto no, Latina mana? Latina? Di, tolong tadi, baga mo siya. Ayan, gani. Ayaw, langas kay makampas. Apa? Ayan, putang. Barbasor. Lipstick na Latina. Ah. Ay, langas. Okay. Sakto no? Balbasor. Nice. Nice ba? Ay, sorry. Sorry, hindi lang. Ano? Sakto. Ano? Sakto? Ato? Aray! Aray! Ayo! Sakto. Padre? No. Asa gani? Magkapagpasok. Gani? Ikanin mo tayo, ikanin siya ka. Ah, ano ba? Maro balbasor. 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 Pink. Pick, Na pink. pick, pick. Piyong. Nice! Wow! Wow! Latina. Ito bang din ako? Latina? Ano ba? Ano man? Ah, kanida eh? Sorry. Anak. Latina gani! Aray! Aray! Apa na sasa? Latina. Nga, Balbasor. Hello. Balbasor. Latina. Latina gani. Wow. Ay, dito yo lagi. Dito. Hoy, smile. Latina, Latina. Latina. Ayo, Latina. Wait, ma. Thank you guys. Thank you. Ano ba?